Namo Vishnupadaya Krishnapestaya Bhutale Srimate Chaitanya Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jagannatha Swami, Nayana Patagami, Nayana Patagami, Bhavatu me. Jagannatha Swami, Nayana Patagami, Nayana Patagami, Bhavatule. Jagannatha Swami, Nayana Patagami, Nayana Patagami, Bhavatu me. Jagannatha Swami, Nayana Patagami, Nayana Patagami, Bhavatule. Yasodanandana Jaya Jagannath, Yasodanandana Jaya Jagannath. Yasodanandana Jaya Jagannath, Yasodanandana Jaya Jagannath, Yasodanandana Jaya Jagannath, Yasodanandana Jaya Jagannath. Yasodanandana Jaya Jagannath, Yasodanandana Jaya Jagannath, Rohini Nandana Jaya Balaram, Rohini Nandana Jaya Balaram. Rohini Nandana Jaya Balaram, Rohini Nandana Jaya Balaram, Rohini Nandana Jaya Balaram, Rohini Nandana Jaya Balaram. Rohini Nandana Jaya Balaram, Rohini Nandana Jaya Balaram, Jaya Yogamaya Jaya Subhadra, Jaya Yogamaya Jaya Subhadra. Jaya Yogamaya Jaya Subhadra, Jaya Yogamaya Jaya Subhadra. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jagannatha Swami, Nayana Patagami, Nayana Jagannatha Swami, Nayana Patagami, Nayana Patagami, Bhavatule. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Sacinandana, Jaya Gaurachandra, Jaya Sacinandana, Jaya Gaurachandra. Jaya Sacinandana, Jaya Gaurachandra, Jaya Sacinandana, Jaya Gaurachandra. Padmavati Nandana, Jaya Nityanandara, Padmavati Nandana, Nityanandara. Nandana, Nityanandana, Padmavati Nandana, Nityanandana. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, 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 Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jaya Gauranitai, Gauranitai.
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन जय ब्रजनंदन जय ब्रजनंदन जय यमुना तीर
जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचर्य शीशु श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचर्य शीशु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचलशील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। श्री श्री राधा रासेश्वर की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौतम ऑल गौरी सत्संग ऑल गौरी सत्संग ऑल गौरी सत्संग ऑल गौरी श्री गुरु श्री ओम ज्ञाननिरञ्जनस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वदानिकम्। वयं श्रीगुरु श्रीयुक्तपरमः श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपाचार्यकं शरणं सजीवं सर्वैतं सरुतं परिणशैतं कृष्ण चैतन्यदेवं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो कृष्णाय कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावलिभ्य चक्षुसुन्दराय तस्मै महाप्रेमारसप्रदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। So, we'll offer our pranam to Jagannath, Baladev, Subhadra Devi and Sudarsana. Jadi mengawali Jagannath Kata pada malam hari ini, kita akan bersama-sama mempersembahkan pranam kehadapan Sri Jagannath Baladewa dan Subhadra Dewi dan Sudarsana Cakra. Devo Devo Jagannatha Deva Deva Jagannatha Aparnarti Vinasana Papanarti Vinasana Rahimang Pundari Kakya Rahimam Pundarikasha Patitang Bhavasagare Patitam Bhavasagare Namaste Jagadadhara Namaste Jagadadhara Jagadatman Namostute Jagadatman Namostute Kaivalya Trigunatita Kaivalya Trigunatita Gunanjana Namostute Gunanjana Namostute Karunamrita Pathodhi Karunamrita Pathodhi Sudhamne Namo Namaha Sudhamne Namo Namaha Dinodharaika Gruhaya Dinodharaika Krupa Parthodhaye Namaha Kripa Parthodhaye Namaha Paritrahi Jagannatha Paritrahi Jagannatha Dinabandho Namostute Dinabandho Namostute Nistrideham Bhavambodhi Nistreham Bhavambodhi Prapya Tvang Tarani Sukham Prapyatam Narate Sukham Jai Jagannath Swami. Jai Jagannath Swami ki jai. The next Baladev Ji. Sekarang kita mempersembahkan semua sujud pranam kita ke hadapan Sri Balaramju. Namaste tu Halagrama. Namaste tu Halagrama Namaste Musalayudha. Namaste Musalayudha Namaste Revati Kanta. Namaste Revati Kanta Namaste Bhaktavatsala. Namaste Bhaktavatsala Namaste Balinang Shrestha. Namaste Valinam Shrestha Namaste Dharanidhara. Namaste Dharanidhara Pralambare Namaste tu. Pralambare Namaste tu Rahimang Krishna Purvaja. Rahimam Krishna Purvaya Jai Sisi Baladev Ji ki. Jai Sri Balaramju ki jai. Jai Subhadra Devi pranam. Devi Tvang Vishnumayado. Devi Tvam Vishnumayatram Mohayanting Characharam. Mohayanti Characharam Prutpadmasana Samstasi. Kritpada Samstasi Vishnu Bhavanusarini. Vishnu Bhavanusarini Jaya Devi Bhakti Datri. Jaya Devi Bhakti Datri Prasida Parameswari. Prasida Parameswari Jaya Devi Subhadretum. Jaya Devi Subhadritvam Sarve Sangbhadradayini. Sarvesam Bhadradayini Jai Subhadra Devi ki. Jai. Next is Sudarsana. Sekarang ke hadapan Sri Sudarsana Cakra. Sudarsana Mahajwala. Sudarsana Mahajwala Koti Surya Samaprabho. Koti Surya Samaprabho Ajnana Timirandhanam. Ajnana Timirandhanam Vaikunthabda Pradarshaka. Vaikunthabda Pradarsaka Namaste Nitya Vilasa. Namaste Nitya Vilasa Vaishnavastra Niketana. Vishnuvastra Niketana Avarja Virjangadrupam. Adya Vijayam Rupam Vishnu Stat Pranamamyaham.
Vishnutat Pranamayaham. Jai Sudarshan. Sudarshan Chakra Ki Jai. So, recently we attended Rath Yatra festival of Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi. Jadi baru 2 hari yang lalu kita mengikuti perayaan Sri Jagannath Baladewa Subhadra Dewi dan Sudarsana Chakra. So, who can understand what is Rath Yatra? Siapa yang dapat mengerti apa itu Ratha Yatra? Those who are following Rupanuga line, they can understand what is the Rath Yatra. Mereka yang mengikuti garis daripada Rupanuga, hanya mereka yang dapat mengerti apa itu Ratha Yatra. So many, they attended Rath Yatra, but how many actually they witnessed Rath Yatra? Ya, jadi seperti kita saksikan 2 hari yang lalu, ribuan orang, ribuan penyembah yang mengikuti Ratha Yatra. Tapi siapa yang sungguh-sungguh dapat menyaksikan, dapat melihat Ratha Yatra itu dalam arti yang sebenarnya? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says Rath Yatra Kodali Vika, means to sell banana and witness Rath Yatra simultaneously going on. Ya, jadi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan bahwa ya, pada saat perayaan Ratha Yatra itu 2 hal yang berlangsung, jual pisang dan Ratha Yatra. Little more than 500 years back, before, Mahaprabhu was attending Rath Yatra. 500 tahun yang lampau, Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri ya, ikut serta dalam perayaan Ratha Yatra tersebut. So the followers of Mahaprabhu, they were witnessing Rath Yatra. Jadi para pengikut Sri Chaitanya Mahaprabhu, mereka yang menyaksikan Ratha Yatra tersebut. So before Rath Yatra, Mahaprabhu was doing Gundicha Marjana. Sebelum Ratha Yatra, Sri Chaitanya Mahaprabhu melaksanakan Gundicha Marjana. So why Mahaprabhu was doing Gundicha Marjana? Kenapa Sri Chaitanya Mahaprabhu perlu melakukan Gundicha Marjana ini? So it is said, Mandira Sodhya Koilo Jena Nivedam. Mandira Sodhya Koilo Jena Nijama. Mahaprabhu cleansed the Gundicha temple. That means he cleaned his heart. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri memberikan contoh untuk membersihkan Gundicha temple itu. Artinya beliau memberikan contoh kepada kita semua. Sebelum perayaan Ratha Yatra itu kita hendaknya membersihkan hati kita terlebih dahulu. Nirmala Sitala Sinigdha Karila Bandire Apana Hrudaya Jana Dharila Bahire. Nirmala Snigdha Mandire. He did washing the mandir temple. Ya, dia membersihkan, menyapu dan mencuci bersih tempel itu. Just like he washed cleansed his heart. Seperti halnya beliau membersihkan hati beliau sendiri. So therefore, if someone will go to witness Rath Yatra, he first cleans his heart. Karena itu, kalau seseorang ingin menyaksikan, pergi untuk menyaksikan Ratha Yatra tersebut, maka dia harus membersihkan hatinya terlebih dahulu. Anyara Hudaya Mana Mara Mana Vrindavan. Others' heart and mind is different, but my heart and mind is just like Vrindavan. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, bagi orang lain antara hati dan pikiran itu berbeda. Tetapi bagi diriku sendiri antara hati dan pikiran tidak berbeda. Therefore, Mahaprabhu, whatever pastime he did with only Krishna. Karena itu, lila apapun yang dilakukan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau melakukannya bersama Krishna. Those who are devotee of Krishna, they don't forget Krishna, they don't forget Braja. Karena itu, mereka yang sebagai penyembah-penyembah Tuhan Sri Krishna, mereka tidak pernah lupa sesaat pun pada Krishna, dan mereka juga tidak melupakan Braja Bumi. So, this Rath Yatra is called Sundarachala Yatra. Jadi Ratha Yatra ini juga disebut sebagai Sundaracala Ratha Yatra. Sundarachala Yatra means Bhagavan Krishna is coming out from Dwarika
and going to Braja. Jadi Sundaracala Yatra artinya Bhagawan Sri Krishna keluar dari Dwaraka dan menuju Brindavan. So therefore Mahaprabhu, from the early morning, after taking bath, he goes to temple. Karena itu Sri Chaitanya Prabhu pada waktu pagi-pagi hari sekali setelah beliau mandi, beliau pergi ke temple. Pandu Vijay dekhibare korilo gama. So he went to see how Jagannath is coming by Pandi Vijay. Dan beliau sendiri menyaksikan bagaimana Tuhan Sri Jagannath keluar melalui Pahandi Wijaya. Pandi Vijay means Jagannath is coming out from his throne and going towards chariot. Pahandi Wijaya artinya Tuhan Sri Jagannath keluar dari singgasana beliau, dari istana beliau dan menuju kereta. Jagannath Jatra koilo chhadi singhason sukhe Mahaprabhu dekhe Ishwara gama. How Jagannath is leaving his throne, is going towards the chariot. Mahaprabhu was observing this. Jadi bagaimana Tuhan Sri Jagannath turun dari singgasananya dan berjalan menuju kereta, itulah yang disaksikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. And that time, King Prataparudra, he was sweeping in Dan front of ketika- Jagannath chariot. Dan ketika itu Maharaj Prataparudra menyapu di atas kereta, di depan kereta dan di atas kereta Sri Jagannath. He was doing menial service. Jadi seolah-olah beliau melakukan pelayanan yang sangat-sangat remeh sekali. তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন সুবর্ণ মার্জনীয় লয়া করে পথ সমার্জন চন্দন জলেতে করে পথ নিষেচন তুচ্ছ সেবা করে বসি রাজসিংহাসন. Though Prataparudra was king, Walaupun Prataparudra beliau adalah seorang raja, but he was doing menial service, holding a golden broomstick, and he was cleaning the way, in which way Jagannath will come to chariot. That way he was cleaning. Sri Jagannath. Iya. Jadi Maharaj Prataparudra walaupun beliau adalah seorang raja, tetapi beliau tidak ragu-ragu untuk mengambil sapu ya dengan tangkai emas dan kemudian beliau menyapu sepanjang jalan yang akan dilalui oleh Sri Jagannath menuju kereta dan juga menyapu di atas kereta. So then the Dvaitapatis, the Sevakos, they bring Jagannath, Baladev, Subhadra to their chariot. Dan kemudian para Adwaita Pati membawa Sri Jagannath ke atas kereta. So, and Sudarshan Chakra, they put in Jagannath chariot. Dan kemudian Sudarshan Chakra diletakkan di atas kereta Jagannath. In Chaitanya Charitamrita it is said, Dalam Chaitanya Charitamrita dikatakan, Krishnera jateke khela sarvattama naralila, narabapu tahar sarupa, gopavesa venukara, navakishara natabara, naralila haya narupa. Whatever Krishna does, the best pastime is naralila, human pastime. jadi lila apapun yang dilakukan oleh Sri Krishna, di antara itu lila yang terbaik adalah lila yang dilakukan dalam wujud beliau dalam sebagai manusia. Among all types of lila, this best lila is, best pastime is Gopavesa Venukara. Di antara semua lila yang dilakukan oleh Sri Krishna adalah lila yang terbaik adalah lila dalam Gopavesa, yaitu dalam pakaian beliau sebagai anak gembala sapi. Just like a cowherd boy holding flute, that is doing lila, that is the best type of Ya, lila. jadi lila yang terbaik adalah beliau bertindak ataupun berlila sebagai anak gembala sapi dan memegang seruling. So whatever lila Krishna does, Dan lila Yogamaya apa? helps. Lila apapun yang dilakukan oleh Sri Krishna, maka Sri Jagannath juga melakukan hal yang sama. So now Jagannath is going to the chariot, coming out from Nilachal, going to Sundarachal.
Dan sekarang Sri Jagannath keluar dari singgasananya, dari asananya, dan menuju ke atas kereta untuk menuju ke Sundaracala. So Sundarachala means that is Vrindavan. Sundaracala itu artinya adalah Brindavan, That is a place of Sringara, yaitu tempat dari Sringara rasa, conjugal mellow is there. yaitu hubungan cinta kasih yang sangat manis dan intim. So how one will go with his brother and sister to the place where conjugal mellow is going on? Bagaimana mungkin ya Sri Jagannath pergi ke Brindavan untuk menuju kepada tempat di mana beliau akan melaksanakan hubungan cinta kasihnya yang sangat intim. Kemudian beliau harus diikuti oleh saudaranya dan adiknya. So we know in Braja, sometime Balaram also did Sundar Rasa. Ya, sebagaimana kita sudah tahu di Brindavan, Sri Balaram juga kadang-kadang melaksanakan Sringara rasa ini. But we don't hear that Subhadra Devi has taken part in Sundar Rasa. Ya, tetapi kita tidak pernah mendengarkan ya bagaimana Subhadra Devi ikut ambil bagian dalam Sringara rasa ini, Sringara lila ini. So why then Balaram and Subhadra going to Dan Jagannath? kemudian pertanyaan, kenapa Sri Balaram dan Subhadra Devi ikut juga pergi ke Brindavan? This can be spoken later. Hal ini akan dapat dibicarakan berikutnya. So gopis, they have so much love for Krishna. Para gopi memiliki cinta kasih yang sangat dalam kepada Krishna. So they don't want to leave a single moment from Braja. Mereka tidak mau meninggalkan tempat ataupun berpisah sesaat pun dari Braja. Still, in order to help in Leela, Krishna's Leela, so the gopis, they are pulling the chariot of Jagannath. Maka dalam usaha untuk membantu ya, Sringara rasa lila ini, maka para gopi menarik kereta Sri Jagannath. So Simanta Panchaka, this Kurukshetra is called Simanta Panchaka. Kurukshetra juga disebut sebagai Simanta Pancaka. Their solar eclipse was there, so Krishna came with all his associates, royal associates, to the Simanta Panchaka. Ya, dan ketika terjadi gerhana matahari, Krishna datang ke Simanta Pancaka bersama semua keluarga besarnya And dengan naik kereta. also the gopis and Srimati Radharani, the gopas, they also came there. Dan semua para gopi, gopa dan Srimati Radharani juga datang ke Simanta Pancaka ini, ke Kurukshetra. So Kurukshetra, they met with Krishna. Kemudian di Kurukshetra lah ya antara Krishna dengan penduduk Brindavan bertemu kembali. So Mahaprabhu, when Jagannath Rathayatra goes on, Mahaprabhu, he dances in front of Jagannath chariot. Ketika perayaan Rathayatra berlangsung, Sri Chaitanya Mahaprabhu menari di depan kereta Sri Jagannath. So the devotees, they noticed that the Mahaprabhu is dancing before Jagannath chariot and uttering one sloka. Dan para penyembah memperhatikan ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu menari di depan kereta Jagannath, beliau mengucapkan sebuah sloka. Jah Kumara harasa eva hi barasta eva chaitra khapa se chanrita malati surabhayo praudha kadambanila sa chaivasmi tathapi tatra surata vyapara lila vidau reva rodhasi vetasi karutale cheto samutkanta. This meaning is, Arti dari sloka ini adalah one romantic young woman is saying to her
friend. Seorang gadis ya dalam suasana romantis menyampaikan kepada sahabat perempuannya, O Sakhi, "Oh Saki, who stole my virginity near the Reva river bank, underneath the Bethos tree. So now I got him as my husband." ya, seorang pemuda yang telah mengambil hatiku di dekat sungai Rewati, sekarang ya aku telah memperolehnya sebagai suamiku. First I had union with him in spring season. Yang pertama kali saya bertemu dengan dia pada waktu musim semi. The malati flower fragrance aroma was that time. Dan ketika itu aroma daripada bunga-bunga melati yang sedang mekar ya merasuki udara. So now also the same thing is there. Malati flower is blossoming and Dan the pada aroma saat is ini coming. pun suasana yang sama dan bunga-bunga melati mulai mekar dengan mengeluarkan aroma yang sangat harum. But still I am not getting any satisfaction. Tetapi tetap aku tidak mendapatkan kepuasan yang sama. My mind is always running to that river bank of Reva. Dan hati saya selalu berlari menuju tepi sungai Rewati tersebut. He is the same hero, I am heroine. We are still having relationship, but still I am not getting any satisfaction. Dia tetap sebagai pahlawanku dan aku adalah pahlawan perempuannya. Namun tetap aku tidak mendapatkan rasa yang sama. The happiness I was getting that time, I am not getting that happiness now. Ya, sukacita yang aku peroleh ketika itu tidak memperolehnya, tidak dapat kuperoleh pada saat ini. This sloka is not from any sastra. Dan sloka ini tidak bersumber dari sastra apapun. Very cheap poet, he compiled this sloka. Sebenarnya sloka ini disusun oleh seorang penyair yang murahan. So devotees, they were surprised why Mahaprabhu is uttering this sloka. Tetapi para penyembah menjadi sangat heran kenapa Sri Chaitanya Mahaprabhu mengutip sloka ini kembali. So Sriman Rupa Goswami Pad was present. Ketika itu ya, Sriman Rupa Goswami Pad juga hadir di tempat yang sama. He could understand the meaning what Mahaprabhu actually was saying. Ya, beliaulah yang mampu memahami apa yang ingin disampaikan dikatakan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. That time he was staying in Haridas Bhajan Kutir. Ketika itu beliau sedang bermain-main di Bhajan Kutirnya Haridas. He came to Haridas Bhajan Kutir and he compiled one sloka in a palm leaf and put underneath the roof. Ketika itu beliau datang ke tempat Haridas Thakur dan menulis sebuah sloka dan kemudian ditaruh di sela-sela atap rumah. Then he went for taking bath. Dan kemudian beliau pergi untuk mandi. Mahaprabhu came from that dancing and he went to see that palm leaf, what is written. Ya, kemudian beliau Sri Chaitanya Mahaprabhu kembali dari setelah menari itu kemudian datang ke tempat Haridas Thakur dan kemudian beliau melihat ataupun mengambil apa yang ditulis dalam lontar tersebut, dalam sehelai lontar itu. It is written there, Di sana ditulis, Priya soyam Krishna sahachari kurukshetra milita stata hamsa radha tadida subhayo sangama sukham तथा पेंत खेलना मधुर मुरली पंचमजूसे मनो में कालिंदी पुलिने विपिनाय स्पृहयति. So when Krishna has come from Dwarka
ketika Krishna telah datang dari Dwaraka to Simanta Panchaka Kurukshetra menuju Kurukshetra Simanta Pancaka to take bath there with his associates, untuk mandi di sana bersama teman-temannya, bersama sanak keluarganya. Srimati Radharani also has come with all his girl companions to Kurukshetra. Srimati Radharani juga datang ke Kurukshetra bersama teman-teman sahabat-sahabat perempuan lainnya. So when he saw Krishna, she is saying to her girl companion, Dan ketika beliau melihat Krishna, beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabat perempuan lainnya, "Oh my dear Sakhis, wahai para sakhi, sahabat-sahabatku yang terkasih, today I saw my Prana Vallabha. hari ini aku melihat kembali Parana Walabaku, yaitu kekasih hatiku, And got some happiness, dan mendapatkan sejenis kepuasan. but my mind is not getting satisfied. Tetapi pikiran dan hatiku tidak mendapatkan kepuasan. He is that Krishna, I am Radha. Dia adalah Krishna yang sama dan aku tetap Radha yang sama. So there is no difference between us. Dan tidak pernah ada perubahan di antara kami ini. Till my mind is running towards Jamuna Pulina, near the river Namun bank. pikiranku tetap menuju tepi sungai Yamuna. Where Krishna was playing the flute with Panchama Sura. Ya, di sana ketika itu Krishna memainkan senulingnya dengan 5 macam nadanya. The happiness I was getting by getting union with Krishna in Jamuna river bank, that Yeah. happiness I am not getting now. Segala kepuasan dan kebahagiaan yang aku peroleh ketika itu, ketika bersama Krishna di tepi sungai Yamuna, dan kepuasan tersebut tidak dapat aku peroleh pada saat ini. Therefore my mind is going towards the Jamuna river bank. Karena itulah pikiranku menuju tepi sungai Yamuna. So when Mahaprabhu was reading, he became very happy. Ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu membaca sloka itu, beliau menjadi sangat-sangat senang At that sekali. time, Rupa Goswami Pad came back after taking bath. Ketika itu, Srila Rupa Goswami Pad baru kembali dari mandi. And when he saw that Mahaprabhu is reading that palm leaf, Ketika Srila Rupa Goswami melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu membaca sehelai lontar yang telah dia tulis, he developed some shyness. Beliau merasa malu. Mahaprabhu became very happy after seeing this sloka. Sri Chaitanya Mahaprabhu merasa sangat bahagia, sangat senang setelah melihat dan membaca sloka ini. So he slapped with pleasure to Rupa Goswami Pad. Dan kemudian dengan segala sukacita, Sri Chaitanya Mahaprabhu menampar pipi daripada Rupa Goswami. Nobody knew what was the intention of uttering the sloka. I was uttering in front of chariot, but how he could know? Dan tidak ada seorang pun yang tahu sloka yang aku ucapkan di depan kereta, dan bagaimana mungkin kau mengetahuinya? More moner kotha tumi janile kemane ete kahi rupa kahila dudha. How he could know what is in my mind? Bagaimana engkau tahu apa yang ada di dalam pikiranku, apa yang ada di dalam hatiku ini? Saying that he embraced Rupa Goswami Pad. Dan sambil mengatakan hal seperti itu, Sri Chaitanya Prabhu kemudian memeluk Rupa Goswami. So therefore, in front of the chariot, Mahaprabhu always sings song. Karena itulah di depan kereta Sri Chaitanya Mahaprabhu selalu menyanyikan sebuah lagu. Braja amar sadana, kaha tomar sangama, na pahile na rahe jivana, nahe gopi jogeshwara, pada kamala tomara, jnana kari পাইবে সন্তোষ তোমার
বাক্য পরিপাকে তার মধ্যে কুটিনাটি শুনি গোপী আরে বারে কিবা মারো ব্রজবাসী কিবা জিয়াও ব্রজে আসে কেন জিয়াও দুঃখ সইবারে তোমার যে অন্য বেশ অন্য সঙ্গ অন্য দেশ প্রযোজনে প্রভু রানী ভারে ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে তোমানা দেখিলে মরে ব্রজজনে কি হবে উপায় তুমি ব্রজের জীবন ব্রজরাজের প্রাণ ধন তুমি সকল ব্রজের সম্পদ ব্রজ আমার সদন ব্রজ ইজ মাই হাউস মাই হোম Braja Amar Sadana, artinya Braja adalah rumahku. তাহা তোমার সঙ্গম না পাইলে নারাই জীবন if I will not get your union or your association in Braja, then how can I live? My life will go. Jadi kalau aku tidak bisa memperoleh pergaulanmu, berhidup bersamamu di Braja, bagaimana aku bisa bertahan hidup di Braja? The gopis are not Yogeshwara. Para gopi bukanlah Yogeswara. If someone will become yogi, then he can meditate. By meditation he can get your lotus feet. But we are not yogis. Ya. Para yogi dengan meditasinya dia memperoleh dapat memikirkan, memusatkan pikirannya kepada kaki Padmamu. Sedangkan kami ini adalah para gopi, anak-anak gembala sapi. Ya bagaimana aku bisa bermeditasi pada kaki Padmamu? Now we have come with this royal dress to us. Dan engkau sekarang datang di hadapan kami dengan pakaian sebagai seorang raja. By seeing your this type of dress and this type of associates, we are actually becoming angry. Dengan melihat engkau dengan pakaian sebagai raja bersama sanak keluargamu sebagai dari keluarga royal ataupun keluarga kerajaan, sesungguhnya hatiku menjadi sangat panas dan marah. Why you are killing Brajavasi? Kenapa engkau sekarang sedang membunuh para penduduk Brindawan? Why you are coming to Braja and giving us life again? Dan kemudian kenapa sekarang engkau datang lagi ke Braja menghidupkan kembali kami kembali? Only for suffering? Ya, hanya apakah engkau datang hanya untuk memberikan aku penderitaan? So your Anya Besa, this other type of dress, Dan sekarang engkau memakai pakaian yang lain. Brajajana Kabunai Bhai. Brajajana, the Braja inhabitants, they don't like this. Dan para penduduk Braja Bumi, kami adalah penduduk desa yang sederhana. Kami tidak bisa menyaksikan engkau dengan pakaian kebesaran seperti ini. We are not able to leave Braja. Kami tidak mampu untuk meninggalkan Braja And Bumi. also we are not able to remain without seeing you. Dan di sisi lain, aku juga tidak bisa bertahan hidup tanpa melihat dirimu. So what will happen to us? Dan kemudian apa yang akan terjadi dengan diri kami? Because you are the life and soul of Braja. Karena engkau adalah jiwa dan hidup dari para penduduk Braja. You are very dear to Brajaraj and Nandaraja. Dan Anda sangat disayangi oleh Braja-raja Nanda-nanda And you are the wealth of Maran. Braja. Dan engkau adalah harta benda, kekayaan daripada penduduk Brindawan. So therefore, Krishna knows that the Brajavasi what they want. Dan Krishna tahu apa yang diinginkan oleh para Brajawasi ini. So how he will come to Braja and give them some consolation. Ya, karena itulah bagaimana beliau datang kembali ke Brindawan untuk menghibur mereka, untuk memberikan consolation ataupun untuk memberikan hiburan. By giving association to them.
dengan memberikan kembali pergaulan kepada mereka. So, but it is not quickly or immediately, it is not happening. Tetapi hal ini tidak bisa terjadi tiba-tiba. So he sent Baladevji first to Braja. Ya, kemudian Sri Krishna mengirim Baladewa Ju pertama untuk datang ke Vrindavan. So Balaram stayed in Vrindavan, Braja 2 months. Kemudian Sri Balaram tinggal di Braja selama 2 bulan. Purna Chandra Kala Srishte Komudi Gandhi Vayuna Jamuna Pavane Reme Sevite Sri Ganair Kurtaha. So where there is Purna Chandra's full moon light and the lily flower is blooming, Kadamba tree, Kadamba flower is aroma is blowing. Dan ketika bulan purnama di Vrindavan, di mana bunga kadamba mekar dan memancarkan keharumannya, dan juga bunga-bunga lili ataupun bunga-bunga kadamba dan bunga lili sedang mekar dan menyebarkan keharumannya. Being associated by some gopis, Balaram did so many pastimes there. Ya, dan ditemani oleh para gopi yang menjadi kekasih dari Sri Balaram, beliau melaksanakan beberapa lila rohaninya. So, in Vaishnava Tosani, Brihat Vaishnava Tosani, Dalam Brihat Vaishnava Tosani, Sanatana Goswami Pad said, ya, Srila Sanatana Goswami mengatakan, Stri Gani. What is the meaning of Stri Gani? Stri Gani. Ya, apa arti kata Stri Gani Sri ini? Krishna Ramatai Itari. Those gopis, those who are associating with Krishna, they are not the same gopis. Ya, artinya bahwa para gopi yang bergaul dengan Krishna berbeda dengan para gopi yang menjadi teman-teman ataupun bergaul dengan Sri Balaram. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur Sarartha Darsani commentary. Dalam Sarartha Darsini dari Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, beliau He has mengatakan, mentioned, Kintu Jatra Sri Krishnena Rasa Krida Kruta Tas Thala Mapi Rasena Durata Pariyurtam. Krishna was doing Rasa Krida near the Jamuna river bank. ya, Krishna melaksanakan rasa lilanya di dekat tepi sungai Yamuna. But Baladev, he did also Rasa, but not that place. Tetapi Sri Balaram juga melaksanakan rasa lilanya bukan di tempat yang sama di mana Krishna melaksanakan rasa lilanya. So time is different and also place is different and Jadi- the gopis are also different. Jadi waktunya berbeda, tempatnya berbeda. Para gopi yang menjadi baik bergaul ataupun melaksanakan rasa lila dengan Krishna berbeda pula dengan gopi yang melakukan rasa lila dengan Sri Balaram. So Balaram did Parakya Rasa, Paramallah in Braja. Ya, Balaram melaksanakan parakya rasa di Brajabumi. So he has all right to go for Sringara Rasa in Braja. Karena itu beliau mempunyai hak untuk datang kembali ke Vrindavan untuk melakukan Sringara rasa tersebut. So therefore Balaram going to Braja is not objectionable. Karena itu ketika Sri Balaram datang ke Vrindavan kembali, tidak ada yang perlu meragukan ataupun tidak ada yang berkeberatan. Swata Sutta Upanishad saying, Jasya Deve Para Bhakti Jatha Deve Tatha Guru Tasya Te Katita Ayarta Prakasasya. Para Bhakti, the way we have bhakti towards Krishna, same type of bhakti we should have for Gurudev. Jadi di dalam sloka ini dijelaskan, ya, Yasa Dewe Para Bhaktir, Yata Dewe Tata Guru, Tasyante Katita Hyarta, Prakasante Mahatmana. Ya, jadi pelayanan cinta bakti rohani kepada Krishna hendaknya dimiliki juga, ya, pelayanan cinta bakti yang sama juga dipersembahkan kepada guru. Then one will be able to understand what is the real meaning
of the Shastra. Hanya kalau orang melakukan hal ini dengan baik secara simultan, dia dapat mengerti apa yang menjadi makna daripada sastra. Therefore, we will have to take shelter at the lotus feet of Gurudev. Karena itulah kita hendaknya berlindung terlebih dahulu pada kaki Padma Gurudev, guru kerohanian Guru kita. Tattva is coming from Balaram. Guru Tattva itu datang dari Sri Balaram. So therefore, the Rasika Bhaktas, they make Balaram appear in their heart. Karena itulah ya, Sri Balaram mewujudkan dirinya di dalam hati para penyembah. And bring to Braja. Dan beliau membawanya ke Braja. So that is natural. Dan itu adalah hal yang sangat wajar. So therefore, Balaramji, Baladevji going with Jagannath to Braja is possible. Ya, karena itu ketika Krishna membawa Balaram kembali ke Braja Bumi, itu sangat dimungkinkan, tidak ada masalah. Baladevji spent 2 months in Braja. Karena itu Sri Baladevju melaksanakan ataupun tinggal di Braja Bumi selama 2 bulan. But he saw that how the gopis they were suffering due to pangs of separation from Krishna. Tetapi selama itu pula beliau menyaksikan bagaimana para gopi hanyut dalam kerinduan perpisahan bersama Krishna. So how to give them some consolation? Bagaimana ya beliau berusaha untuk memberikan hiburan. Unless Krishna will go, they will not be satisfied, they will not be happy. Tanpa Krishna sendiri yang datang dan pergi dan datang ke Brindavan, maka sama sekali tidak mungkin ada orang lain yang dapat menghibur para gopi, menenangkan para gopi. So therefore he accompanied Jagannath from Dwarika to Braja. Karena itulah kemudian Balaram sendiri membawa ataupun menemani ya, Sri Krishna untuk datang kembali ke Brindavan. So when Krishna, Purushottama Krishna, climbing the chariot is going to Vrindavan. Ketika Krishna Purushottama ya, So naik ke atas Balaram kereta untuk berangkat menuju Braja Bumi, Balaram also accompanied. karena itu Sri Balaram juga menemaninya. What about Subhadra Devi? Dan sekarang bagaimana tentang Subhadra Dewi? Subhadra Devi is Suddha Bhakti Swarupini. Ya, Sri Subhadra Dewi jelaskan beliau adalah Suddha Bhakti Swarupini. She is the personification of Suddha Bhakti, pure devotion. Beliau adalah perwujudan daripada bhakti yang murni tersebut. So, Subhadra Devi's mercy, one can get Ragatmika Bhakti or Raganuga Bhakti. Atas karunia dari Subhadra Dewi, atas karunia dari Subhadra Dewi, seseorang akan mendapatkan bakti yang murni ataupun Suddha Bhakti. The Braja Gopis, they were having Ragatmika Bhakti. Dan para penduduk Braja Bumi, mereka semua memiliki Ragatmika Bhakti. And that is coming from Subhadra Devi. Dan itu semuanya datang dari Subhadra Dewi. So, therefore, Subhadra Devi also can go to Braja. Karena itu Subhadra Dewi juga memungkinkan untuk datang ke Braja Bumi. So, Mahaprabhu saying that so brother and sister, they went to Sundarachala. So there is no harm. Karena itu antara saudara laki-laki dan adik perempuannya datang bersama-sama ke Sundaracala, itu tidak ada masalah. Sorothe Syame Re Rakhe Gaura Mahabali. Krishna Chandra is Gaura Chandra. Krishna Chandra juga adalah Sri Gaura Chandra. Radha Bhava Subalitam. Ya, Radha Bhava Subalitam. Gauranga Mahaprabhu is Krishna himself, but Radha Bhava is there. Ya, Sri Gauranga Mahaprabhu, beliau tidak berbeda, beliau adalah Krishna sendiri, tetapi beliau dalam mode ataupun dalam bawah sebagai Srimati Radharani. So now Gauranga Mahaprabhu with Radha Bhava is dancing
before the chariot. Dan sekarang di hadapan kereta, Sri Chaitanya Mahaprabhu menari dalam bawah sebagai Srimati Radharani. So he was dancing with 7 groups. Ya, beliau menari bersama 7 kelompok penyembah yang lainnya. There is a description of how many devotees who are there in 7 groups. The description is there in Chaitanya Charitamrita. Ya, dalam Chaitanya Charitamrita dijelaskan siapa penyembah-penyembah yang mana saja berada dalam setiap kelompok daripada 7 kelompok kirtania itu. Chaitanya Mahaprabhu was present in every group. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu hadir dalam semua kelompok tersebut. Like Krishna was present in every group of rasa dance group of the gopis. Similarly, here also in every group of devotees, Chaitanya Mahaprabhu was present. Dan seperti halnya Krishna hadir dalam setiap kelompok dalam tarian rasa, setiap kelompok dari para gopi dalam tarian rasa. Begitu pula Sri Chaitanya Mahaprabhu juga hadir dalam setiap kelompok dari kirtania. Ya, dalam setiap kelompok itu Sri Chaitanya Mahaprabhu hadir. The 7 Kirtan Sampradaya, they found that Mahaprabhu is within them. Dan 7 kelompok sampradaya daripada kirtania tersebut menyaksikan kehadiran Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam setiap kelompok. They saw how ecstatically Mahaprabhu is dancing. Dan beliau semua itu menyaksikan bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu menari dengan penuh semangat, dengan penuh gairah cinta kasih. Udanda Nurtya Prabhu Kariya Hunkara Chakradhani Vanajaiche Palakataro Sambasveda Pulaka Asru Sampadai Dharnya Nana Bhabe Vivasata Garva Harshodanya Achara Kaiya Pole Bhume Gori Jai Suvanna Ka Baka Jaiche Bhume Telota Prabhur Nitya Dekhi Loke Haila Chamatkaro Anna Asu Jagannathe Ananda Aparo Ratha Stira Kailo Age Na Kore Go Mono Nimiso Netre Kailo So Prabhu is dancing, Udanda Nritya. Very ecstatically he was dancing and the body was sweating and thrilling and so many ecstatic symptoms are developing. Sometimes he was falling on the ground also. Jadi ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu menari dengan penuh semangat, ya, gairah cinta kasih rohani, sampai beliau berkeringat dan kadang-kadang jatuh terguling-guling di tanah, dan kemudian bangun lagi menari, menyanyi dan sebagainya. What will say about other people? Jagannath, Baladev, Subhadra, they were seeing Mahaprabhu dance, they were also astonished. Ya, dan apalagi orang-orang yang lain, bahkan Sri Jagannath, Baladewa dan Subhadra Dewi sendiri menyaksikan Sri Chaitanya Mahaprabhu menari, beliau juga menjadi keheranan. The chariot didn't move at all. Sehingga kereta-kereta sama sekali tidak bergerak. Because Jagannath, Baladev, Subhadra wanted to see the Mahaprabhu's dance. Ya, karena Sri Jagannath, Baladewa, Subhadra Dewi ingin menyaksikan tarian dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So when everybody saw Mahaprabhu's ecstatic love towards Jagannath, ketika semua orang menyaksikan gairah cinta kasih Sri Chaitanya Mahaprabhu ke hadapan Sri Jagannath, so everybody develops love for Jagannath. maka setiap orang kemudian mengembangkan cinta kasih rohaninya kepada Sri Jagannath. Preme nache gai loko kare mukula hau, Prabhur nitya dekhi sab ananda bihau,
অন্যের কি কাজ জগন্নাথ হলধর প্রভুর নৃত্য দেখি সব সুখে চলিলা মন্থর. So even they became very happy by seeing this Jagannath Baladev. They saw the dance of Mahaprabhu, they become happy also. Ya, bahkan Sri Jagannath Baladewa Subhadra Dewi juga menjadi sangat-sangat senang menyaksikan tarian dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. আগে নৃত্য করি চলেন সচির নন্দন ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন রমন. So in front of chariot Mahaprabhu was dancing and slowly chariot was moving. Dan kemudian ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu menari di depan kereta dan kemudian beliau bergerak, kemudian kereta pun berangsur-angsur mulai bisa bergerak lagi. So the bhaktas, they saw that Mahaprabhu is in their group. They also started dancing Udanda Kirtan, Udanda Nritya. Maka para kirtania di setiap kelompok, para 7 kelompok kirtania ini menyaksikan Sri Chaitanya Mahaprabhu hadir di dalam setiap kelompok itu. Maka karena Sri Chaitanya Mahaprabhu menari begitu indah, begitu penuh gairah cinta kasih, maka mereka pun kemudian sangat bersemangat untuk menari dan menyanyi dalam kirtan tersebut. So this way Mahaprabhu showed how to pull the chariot, how to attend the Ratha Yatra. Dengan cara seperti inilah Sri Chaitanya Mahaprabhu menunjukkan kepada kita bagaimana caranya ketika kita menarik kereta dan menari di depan kereta. So who is having Krishna Priti, Krishna love for Krishna? Hanya mereka yang memiliki cinta kasih kepada Krishna, Krishna Priti. They can understand what is Ratha Yatra. Mereka yang dapat mengerti apa itu Ratha Yatra. If one's heart is going towards other direction, how he will understand what is Ratha Yatra? Ya, kalau hati menuju kepada arah yang lain, bagaimana kita dapat mengerti apa itu Ratha Yatra? So one has to understand Ratha Yatra by the mercy of Rupanuga Bhakta. Ya, seseorang hendaknya berusaha untuk mengerti Ratha Yatra tersebut atas karunia dari seorang Rupanuga Bhakta. So Ratha Yatra means these devotees with their gopi bhava, they are pulling the chariot of Jagannath to Sundarachala. Ya. Ratha Yatra artinya ya, para gopi ataupun para penyembah dengan gopi bawa menarik kereta itu dari Dwaraka menuju Sundarachala. So material consideration one cannot understand what is Ratha Yatra. Ya, dengan pertimbangan material orang tidak dapat mengerti apa itu Ratha Yatra. Namanti evam jivanti sammukirtang bhavadiya vartang. So this is Srauta Pantha. Inilah yang disebut sebagai Srauta Pantha. So if someone will be able to remain in Braja, Kalau seseorang mampu untuk tinggal di Braja, so he can understand what is Ratha Yatra. mereka yang dapat mengerti ya apa itu Ratha Yatra. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki Jai. Sudarshan Chakra ki Jai. Ratha Yatra Mahamahotsav ki Jai. Gaur Pranam. Shri Srimad Chaitanya Prabhupada Maharaj ki jai. Ada tarian tuh ya? Tidak ada. Silakan kalau para penyembah ada yang ingin bertanya, silakan. Pertanyaannya seperti ini. Saya pernah membaca dari sebuah kutipan dari Sila Maharishi dan Saraswati Thakur mengatakan bahwa jangan pernah kalian mengejar Krishna, karena sampai kapanpun Krishna tidak akan bisa kalian kejar. Tapi buatlah Krishna datang kepada kalian dengan cinta. Sedangkan di dalam Ratha Yatra itu dikatakan
tariklah, gitu. Prabhupada mengatakan tariklah terus Sri Jagannath Baladewa Subhadra sampai ada dalam hatimu, gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa korelasi dari dua hal tersebut dalam pelayanan bakti kita kepada beliau? Hare Krishna. You read from quote from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Don't try to chase Krishna. Yeah. Don't try to run and chasing Krishna. Running after Krishna or Try to run after Krishna. Run after Krishna or chasing Krishna. You will never get Krishna by running and try to get Krishna. Yeah. But you do something or in such a way that Krishna will come to you. Like that. So, but Prabhupada said that just try to pull the string of the chariot continuously until Krishna was enter your heart. So what is the correlation between what Srila Bhaktisiddhanta Saraswati said and what Prabhupada said in doing our devotional service? Without the mercy of Guru, one cannot get Krishna. Tanpa karunia guru, tidak ada seorang pun bisa mendapatkan Krishna. Therefore, we need the mercy of Guru. Karena itulah kita memerlukan karunia guru. So therefore, we do Rath Yatra. When we do Rath Yatra, we first pull the chariot of Baladevji. Karena itulah ketika Ratha Yatra berlangsung, pertama kita hendaknya menarik kereta Sri Balaram. By Balaram's mercy only, one can make Krishna appear in the heart. Hanya atas karunia Sri Balaram, atas karunia guru, dapat membuat Krishna terwujud di dalam hati kita. Directly one cannot get Krishna. Tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan Krishna secara langsung Without the mercy of Guru. tanpa karunia dari guru. Without the mercy of Subhadra Devi, without the mercy of Balaram Ji, we cannot get Krishna. Tanpa karunia dari Subhadra Dewi, tanpa karunia dari Sri Balaram, tidak ada seorang pun bisa mendekati, apalagi untuk mendapatkan Krishna Jagannath. Sandhini Vritti, Sambit Vritti. Sandini Vritti, Sambit Vritti. Subhadra Devi is she the personification of Sandhini Vritti. Ya, Subhadra Dewi adalah perwujudan daripada Sandini Vritti. Baladevji is the personification of Sambit Vritti. Sedangkan Sri Balaramju adalah perwujudan dari Sambit Vritti. Without the mercy of Subhadra Devi and Baladevji, we cannot pull the chariot of Jagannath. Tanpa karunia dari Sri Balaram dan Subhadra Dewi, kita tidak dapat menarik kereta Sri Jagannath. Therefore, first we pull the chariot of Baladevji, then Subhadra Devi, then Jagannath. Karena itulah pertama kita hendaknya menarik kereta Sri Balaram, kemudian ke kereta Sri Subhadra Devi, kemudian terakhir baru menarik kereta Jagannath. Hare Krishna. Saya bertanya berkaitan dengan prosesi penghulu Wijaya. Seperti kemarin kita laksanakan di Perempuan itu pas Balaram itu ada yang disiki seorang prima yang disiki telinga saya. Balaram tidak ikut keluar seperti Krishna mabuk seperti itu. Apa bagaimana? Apa Jagannath yang kondisinya mabuk apa Balaram tidak? Kan sebagai Dewi kan sudah jelas memang beliau keluar. Tapi kalau Balaram karena ada seorang yang membisiki saya seperti itu kemarin, saya juga tidak menghiraukan pada waktu itu. Here's a question that during Pahandi Wijaya, when we do in Renon, so when we bring
Sri Balaram Jew in the Pahandu-Wijaya. Some devotee was whispering in his ear that Balaram is not come out in the same way like Lord Jagannath come out, like a Pahandu-Wijaya, like what is like a drunken, in like a drunken condition like that. Is that correct or? Drunken condition. Because something like moving like that. Is that same way like Lord Jagannath come out or? Baladev Ji, everyone gives respect to Baladev Ji. Setiap orang memberikan hormat kepada Sri Balaram. Baladev Ji, we cannot deal with Baladev Ji like Jagannath. Kita tidak bisa berhubungan dengan Sri Balaram sebagaimana kita berhubungan dengan Sri Jagannath. Jagannath is Krishna, object of love. Ya, Krishna adalah objek daripada cinta kasih. Baladev Ji is Vaikuntha Ishwara. Ya, sedangkan Baladewa adalah Vaikuntha Aishwarya. He is having Aishwarya mood. Beliau memiliki mood Aishwarya. When there is Aishwarya mood, there is awe and reverence. Ya, jadi ketika beliau dalam mood sebagai Aishwarya, beliau harus penuh dengan rasa hormat dan rasa kagum. Jagannath is Krishna, he is in Madhurya mood. Sedangkan Sri Krishna adalah dalam mood Madhurya. So in Madhurya mood there is no question of awe and reverence. Dalam mood Madhurya tidak ada rasa kagum ataupun dan juga rasa hormat. Therefore everyone can deal with Jagannath with love. Karena itu setiap orang dapat berhubungan dengan Sri Jagannath dalam hubungan cinta kasih. Which they cannot do with Baladev Ji. Yang mana mereka tidak dapat lakukan bersama Balaram. Itu artinya Balaram keluarnya seperti biasa tidak bisa disentuh sama teman. That means when Balaram come out, should be no one can touch the deity of Balaram. No one should touch Balaram. Huh? No one should touch. Jadi tidak boleh. Balaram goes with awe and reverences. Jadi- People are touching, but should not. Only they can touch Jagannath. Ya, jadi tidak semua boleh menyentuh Balaram karena beliau ketika beliau keluar harus dengan dengan nobel, ya, dengan kebesaran, rasa hormat, kagum, sujud dengan penuh hormat begitu. Tapi ketika Jagannath keluar, semua orang boleh menyentuh, boleh dengan rasa hormat, dengan rasa cinta kasih, orang boleh menyentuhnya. Hare Krishna. Tadi yang mendengar jadi tertarik pada poin di mana Mahaprabhu menari di depan kereta Jagannath. Jadi ketika Ratha Yatra berlangsung di Jagannath Puri, dan dari yang pernah juga tiang baca dalam beberapa ulasan, di sana dijelaskan Mahaprabhu menyampaikan doa-doa rasa perpisahannya bersama Jagannath. Jadi bagaimana beliau mengalami rasa kerinduan, bagaimana beliau mengalami rasa perpisahan dengan Jagannath. Jadi itu sebenarnya esensi dari ajaran Mahaprabhu, mengajarkan untuk melakukan pelayanan bakti dalam rasa perpisahan. Nah itu untuk Mahaprabhu. Yang menjadi pertanyaan dia, itu bagaimana halnya keadaan kita sebagai Nityabada, sebagai penyembah yang baru mulai belajar seperti itu. Jadi rasa perpisahan bagaimana yang mestinya
kita kembangkan dari dalam hati. Apakah kita bisa meniru-niru Mahaprabhu seperti seolah-olah kerinduan seperti Jagana atau Jagana ayam rindu misalnya seperti itu. Apakah ada spesifik dari ajaran para acarya bagaimana pelayanan rasa perpisahan yang dilakukan oleh para penyembah pemula seperti kita? Mungkin itu pertanyaan. There's a question that mode of Sri Chaitanya Mahaprabhu when he dancing in front of the chariot was in the mode of spiration, and he also crying and uttering the verse to express his mode of spiration with the Lord, with Krishna, with Jagannath. Spiration. Yeah. So what is then our mode in the devotional service? Yeah. What also about the Acharya also teach us to should be doing our devotional service in the mode of spiration. So what kind of spiration we have to express, because we are as a Bada Jiva, as a new devotee, we don't have any feeling like that. So is that we have to imitate what Gauranga Prabhu expressing, or what is the guidance for us into when we are doing bhajan or doing bhakti like that? So how we can feel that spiration? Therefore, Srila Prabhupada Ji Maharaj said, those who have no Rupanuga Bhava, mood is not there, they should serve Radha Krishna as Lakshmi Narayan. Ya, karena itu Srila Prabhupada mengajarkan mereka yang belum memiliki Rupanuga Bhava dalam pelayanan baktinya, mereka hendaknya memuja Sri Radha dan Krishna dalam mood sebagai Lakshmi Narayana. Lakshmi Narayana Bhava means Aishwarya. Ya, dan mood daripada Lakshmi Narayana artinya mood sebagai Aishwarya. So we should have this awe and reverences towards them. Ya, sehingga kita lebih menunjukkan rasa hormat dan kagum kepada beliau, we and reverence. When we will have the Rupanuga mood by the mercy of Rupanuga devotees, then only we can develop our Madhurya mood with Radha and Krishna, and we can feel the separation from them. Ya, jadi ketika seorang penyembah cukup beruntung mendapatkan karunia dari seorang Rupanuga Bhakta, dia mengembangkan cinta kasih rohani kepada Sri Radha dan Krishna dalam dalam cinta bakti yang murni, maka mereka kemudian dapat mengembangkan mood daripada perpisahan itu. We cannot show artificial mood. Kita tidak bisa menunjukkan mood kita yang palsu. That automatically it will come. Ya, karena seiring dengan kemajuan seseorang dalam pelayanan baktinya, maka nantinya itu akan otomatis terwujud. When we will serve under the guidance of Rupanuga Bhakta, automatically this Rupanuga mood will develop. Ya, ketika seseorang mendapatkan tuntunan dan pergaulan dan karunia dari seorang Rupanuga Bhakta ataupun penyembah Rupanuga, maka kita juga berangsur-angsur nantinya dapat mengembangkan sifat itu. Tentu itu kita memerlukan perjalanan yang panjang, harus melewati tahapan-tahapan sampai 8 tahapan yang diajarkan oleh Srila Rupa Goswami, dan mulai dari Adusrada sampai pada tingkat bawah. Ya, pada tingkatan itu baru orang akan masuk ke dalam kesadaran itu. So Raga Marga Bhajan, then one can start. Ya, kalau orang sudah mencapai tingkat Raga Marga Bhajan, baru orang bisa mulai tingkatan Rupanuga Bhajan ini. Gurudev, you said Mahaprabhu recited a verse that wasn't from the Shastra,
you said it was from a cheap poet. Isn't this Mahaprabhu giving us a wrong example? Mahaprabhu's mood, what was the mood of Mahaprabhu? Mahaprabhu's mood was that he is missing Krishna. That mood, that sloka he was offering. So therefore, Rupa Goswami Pad, he compiled a nice sloka which actually pleased Mahaprabhu. Jadi pertanyaan daripada hari Nanda, ya, tadi Guru Maharaj menyampaikan bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu mengutip sloka yang ditulis oleh seorang penyair biasa atau penyair murahan. Ya, apakah artinya Sri Chaitanya kenapa melakukan seperti itu? Apakah Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan contoh yang keliru pada kita? Tapi Guru Maharaj menjawab bahwa apa yang menjadi mood pada Sri Chaitanya Mahaprabhu itu yang diungkapkan dalam sloka itu, walaupun mungkin susunannya tidak bagus dan sebagainya, karena itu disusun oleh seorang penyair yang biasa begitu. Karena itu kemudian Srila Rupa Goswami menangkap apa yang ada di dalam hati Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu menari dan menyanyikan sloka itu, kemudian Srila Rupa Goswami menangkap esensi daripada apa kerinduan yang ada di dalam hati Sri Chaitanya Mahaprabhu. Itulah yang kemudian ditulis oleh Srila Rupa Goswami. Ya, tadi sudah diceritakan, kemudian ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu menemukan ya sehelai daripada lontar yang sudah ditulisi sloka tersebut, Sri Chaitanya Mahaprabhu sangat puas karena Srila Rupa Goswami menangkap makna yang terdalam di dalam hati Sri Chaitanya Mahaprabhu. The meaning of the both these slokas was karena arti dari kedua sloka itu baik yang ditulis oleh penyair murahan ataupun yang kemudian diperbaiki oleh Srila Rupa Goswami dalam mood yang sama. Jadi arti slokanya adalah sama. Tadi siapa? Ya, Ananta Pandutu. Di sini saya bertanya, apakah beberapa kalau kita melakukan belajar atau bernyanyi, seringkali kita mendengar bahwa para penyembah, khususnya kita diskon, menyanyikan lagu-lagu pujian seperti Gopi Gita, ataupun menyanyikan beberapa lagu-lagu yang sifatnya sedikit lebih sangat-sangat intim atau rahasia. Bagaimana menyikapi hal ini, dan apakah itu apakah kita sahaja apa itu layak kita nyanyikan di depan banyak penyembah pada umumnya? Mungkin mohon bimbingannya. Devotee in ISKCON, they singing like Gopi Gita or others, a song or other verses, which expresses more intimate relation between Krishna and Gopi. Like that, is that considered as sahaja, or we can do the bhajan like this? We would like to have your guidance. So, Prabhupada Ji Maharaj has said that one should go into the 10th canto of Bhagavatam after finishing from 1st to 9th canto. Karena itu Srila Prabhupada mengajarkan kepada kita untuk membaca Srimad Bhagavatam, ya, sebelum sampai sekolah selok skala 10. Yang kita hendaknya membaca dari skala pertama sampai 9 dulu. Kalau sudah membaca 1 sampai 9, baru kita membaca skala 10 Srimad Bhagavatam. After 10th canto, one should go to 11th and 12th canto. Dan setelah membaca skala 10 juga harus dilanjutkan membaca skala 11 dan 12. If one is not
going through the first to the 9th canto, only jumping to 10th canto, that will become sahaja. Ya, kalau orang belum membaca Sri Bhagavatam dari 1 sampai 9, kemudian langsung meloncat ke skala 10, itu yang akan menjadi sahaja. So one should understand first to the 9th canto, then he can understand what is Gopi Gita is and Brahmar Gita, Gopi Gita, all these things one can understand. Ya, jadi sebelum sampai pada skala 10 khususnya yang menyangkut tentang Gopi Gita, Uddhava Gita dan yang lain-lainnya, ya, Brahmara Gita dan sebagainya, maka orang harus ya mempelajari skala 1 sampai 9 dulu. Kemarin kita menyatakan bahwa kita mencintai guru secara otomatikali kita mencintai Krishna. Balaram adalah guru, kita harus menghormati Balaram. Jadi kita juga harus menghormati seorang guru. Bagaimana kita mencintai guru? Yesterday Guru Maharaj said that by loving Guru also we love Krishna. If we want to learn how to love Krishna, we have to learn how to love Guru. And now Guru Maharaj said that we have to give respect to Balaram. That means we have to give respect also to Guru. Because Balaram is a Adi Guru, we have to give respect. And then how we can learn to loving our Guru. I don't understand what is the problem. Apa? Guru Maharaj tidak mengerti apa masalahnya. Loving Guru means what? Climb onto the shoulder. Mencintai Guru apakah artinya harus naik ke atas bahunya Guru? Huh? One can climb onto the shoulder of Krishna, but cannot climb onto the shoulder of Guru. Ya. Orang One dapat cannot climb onto the shoulder of Balaram. ya. Orang dapat naik ke atas bahunya Krishna. Love means what? Only if someone will very intimately mix it, then it will be called love. Dan apa pemahaman kita tentang cinta itu? Apakah hanya dalam hubungan intim itu disebut cinta? One should respect Guru, one should follow Guru, then one can follow Krishna. Ya, orang harus menghormati Guru, harus mengikuti perintah dan ajaran Guru, baru orang dapat mengerti Krishna. Itu dia maksud. Then one can understand what is Krishna is. Dan orang baru dapat mengerti siapa itu Krishna. Without the mercy of Guru, one cannot understand Krishna. Tanpa karunia Guru, tidak ada seorang pun dapat mengerti tentang Krishna. Jadi ringkasnya mencintai Guru artinya kita menghormati dan mengikuti perintah dan ajarannya. Ya. Hari Krishna Maharaj, sananya yang dengan aja. Tadi Maharaj menyebutkan di Subhadra sebagai kepribadian bukti, dan kedua menyebutkan bahwa Subhadra Dewi adalah adik daripada Krishna dan Balaram. Ya. Padahal di dalam ceritanya itu Wasudewa dengan Dewaki tidak ditafsirkan untuk mempunyai putri. Nah, siapa sebenarnya ayah dan ibu Subhadra Dewi itu? Terus yang kedua, Prabu, saya baca di buku percakapan antara Maharaj dengan muridnya, kalau kita bacaan atau menyebut nama suci Tuhan sekali-kali melihat ke dalam apa anunya Krishna yang ada dalam kita, apakah
kelas-kelas kita nih bisa lihat seperti itu. He asking about the position of Subhadra Devi. In the class, Guru Maharaj said that Subhadra Devi is the personification of the pure devotion, and he is the giver of this pure devotion. Yeah. And he read in the Bhagavatam that Vasudeva and Devaki tidak memiliki anak perempuan itu. Yeah. He's not having a daughter like that. And who is the real father and mother of Subhadra Devi? Vasudeva was having so many wives. Vasudeva memiliki banyak istri. Subhadra is one of the daughter of one wife. Jadi Subhadra Dewi adalah salah satu daripada istri daripada Vasudeva. Putri daripada Vasudeva. Yeah. Vasudeva Putri. Yeah. The second question that in your composition with one of the devotees, he read that Guru Maharaj said when we chanting the holy name, we have to see inside our heart. One or sometimes have to see to our heart like that. Is that how we can see Krishna? Is that devotee like the standard like us? Can we see Krishna in our heart like that? When our heart will be pure, when our heart will be cleansed, no darts will be there, then we can see Krishna. Itu maksudnya adalah ketika hati kita melalui proses japa ini menjadi sangat-sangat murni, dan hati kita sudah tersucikan, terohanikan melalui proses japa ini, kita dapat melihat Krishna di dalam hati kita. Pramanyana churita bhakti vilocanena santa sadaiva hudesu vilokayanti jamsyana sundaram achinta gunasukam govindam adipurusam kamam bhajami. When our eyes are anointed with prem, love, then we can always see Krishna in our heart. Ketika dari sloka ini dari Brahma Samhita Preman Jana Curita Bhakti Vilocanena, artinya ketika mata kita, hati kita diolesi oleh salap cinta bakti murni, maka ketika itulah seorang dapat selalu melihat Krishna baik di dalam maupun di luar hatinya. Tadi Guru Maharaj menyatakan bahwa Subhadra Dewi adalah perwujudan dari Bhakti itu sendiri. Sedangkan pertanyaan saya, bagaimana cara mendapatkan karunia dari Subhadra Dewi, sedangkan kita di rumah menstanakan Sri Sri Doranitai sebagai istadewa. Guru Maharaj said that Subhadra Devi is the personification and the giver of the pure devotion. And how we can get the mercy of Subhadra Devi? Because in our house we worship Gauranitai as our istadewa. Subhadra Devi, Yogamaya, and also she is the personification of Ragatmika Bhakti. Jadi Subhadra Devi beliau adalah perwujudan dari Yogamaya dan juga beliau adalah personifikasi daripada Ragatmika Bhava. Who is Gauranga Mahaprabhu? Siapa itu Gauranga Mahaprabhu? Gauranga Mahaprabhu is Krishna having the mood of Srimati Radharani. Ya, kita hendaknya mengerti ya Gaura Tatwa ini bahwa Sri Gauranga Mahaprabhu beliau adalah Krishna sendiri, tetapi dalam mood sebagai Srimati Radharani. Srimati Radharani was having Ragatmika Bhakti for Krishna. Ya, dan Srimati Radharani memiliki Ragatmika Bhakti untuk Krishna.
So Gauranga Mahaprabhu, he taught us that Ragatmika Bhakti. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu yang melalui proses Sankirtan Yajna ini, beliau mengajarkan Ragatmika Bhakti ini untuk kita. What is the problem if we will worship Gauranga Mahaprabhu and we will not get Ragatmika Bhakti? Why? Ya. Apa masalahnya kalau kita memuja Sri Gauranga Mahaprabhu, kita berpikir bahwa kita tidak mendapatkan ya Ragatmika Bhakti itu? Mahaprabhu always in Raga Marga, is always Raga way. Ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu Having ya, love for menunjukkan beliau selalu dalam raga marga ataupun Ragatmika ataupun memiliki luapan cinta kasih yang sangat besar untuk Krishna, yang spontanitas. Ya. Sudah semua. Oke, baik. Dah akhir sampai di sini. Jai Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki Jai. Sudarshan Chakra ki Jai. Shigonitai ki Jai. Radha Rasaswar ki Jai. Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Srila Gurudev ki Gaur Tamanand ki